खबर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से, जहां लव पीस जॉय एंड सेटिस्फैक्शन नामक एक धर्मार्थ संगठन ने रविवार को खड़गपुर के बुलबुल चट्टी में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक राहत अभियान का आयोजन किया। एलपीजेएस स्वयंसेवकों ने क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को मुफ्त किराने का सामान और कपड़े वितरित किए। राहत अभियान का नेतृत्व एलपीजेएस अध्यक्ष और संस्थापक कल्पना जोसेफ और सह संस्थापक बी प्रभाकर ने किया। उनके साथ समीर, कमल, नोमिता, दीप और संगठन के 40 अन्य सदस्य भी थे। एलपीजीएस एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों को मानवीय सहायता और सामाजिक सेवा प्रदान करना है। संगठन प्रेम, शांति, आनंद और संतुष्टि के सिद्धांतों पर काम करता है और मानता है कि हर कोई एक सम्मानजनक और खुशहाल जीवन का हकदार है। देखे पश्चिम मेदिनीपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अजय चौधरी की रिपोर्ट। আমরা আমাদের দিক থেকে যেটুকুনি সম্বল হয়েছে আজ আমরা এটা দিতে পারবো। আর একটা কথা শুধু বলছি, এগুলো কিন্তু দান নয়। এই কথাটা আমি প্রত্যেকটা জায়গায় বলি, এগুলো কিন্তু আমরা দান নয়। দান তো আমরা তো ঈশ্বরের দান। আমাদের কি ক্ষমতা রয়েছে যে আমরা এগুলো আপনাদেরকে দেব? এটা আমাদের একটা ছোট্ট উপহার। আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় যাই যেখানে আমরা বিশেষ করে ওল্ড এজ 65 অ্যাবভ তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করি। আর একদম যারা অক্ষম, যেমন এখানে কিছু বিধবাদেরকেও আমরা নিয়েছি, যারা হাজব্যান্ড নেই, তাদেরও কষ্ট অনেক, ছোট ছোট 3-4টে বাচ্চা, আমরা তাদেরও নিয়েছি। আর সেই জন্য আমাদের এই যে সুন্দর একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে, কোনো বাইরের টাকা আমাদের আসে না। আমাদের এই নিজেদের মধ্যেই যেটুকুনি আমাদের টাকা যে যেমনভাবে হেল্প করে, আমরা তাতেই প্রত্যেক মাসে